Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maramu wakakum bene go fayni ada ko terin kana Mauritania television ka masalan sonin kan kanne ko yesu ganari e o ke haqqati ganari o gade barna khadanga halla gana masalan tabiro arsakenga yo lenga kana kundunya ya halla gada masalan tabiro arsakenga kenya fumbe gatinga gelli kitr goliye o gatin fumbe danga mecce yo mecce ko nga hadni gan qasa hanyo ko sonin ko maka higana serebe da mecce gume ankenna fonkar du sereng yo kha odini hoditu ogar korosin dunde bari odini hoditu keda nanta jankanu mecce ewa annabi nyum sunna nyani mecce gumenga anna annabi nyum sunna nya kam bawna annabi nyum dangi yogani menizu nyani yogani khagadi togo nyani ogaten kube danga sudirni yo ken kunga ken sabuda nyani yo serebe gado bismillahir lenki kenna o akhinya hado kapalle ma higatin danga Isa Mustafa Korera yo iga atu igatina danga aton qadi Jaafar ewa Jaafar gay Korera yo Isa hodan nawari hodan tiga hodan mama angada ho bismillah aywa andingra ke ya lenki kudo annamare munga anni khirfata fumbe gatinga gelli kitro goliye khibari yo gantrindini fumbe sasa yo kitro goliye yo ri tu nanto golleyani yo aw ko ku gabe ni gasafani ke khanne yo ku kenyo maka ewa fonkar du golle yo gantrindini kebe mande sababu ninda anda man nawri kenga da nyonto katti ke mecce khrange bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyil karim ngila babulla yadin qarammo lawtna di directeur yo jamani ni manki o mamana agini Mohamed Abdul Aziz sagona jamani television ka khore adi équipe oni mama sagi babulla onan duran khere ando équipe be ga gonande wa hama man haket déplacer nallo o wori no trindi e kebe gro pousser o gadiro métier mogi investi jamani yo question ga gaming siri alhamdulillah ala nyana angintu aga ngona gida ngona lawtinanda khungar ko falle mo ben directeur nyana bawoni ndi lokoling ndi jopa anke lokol ki kenya gele école khodo alhamdulillah ndi 6e de en 36e de makka 2e année collège 3e année collège nyana ngoboko no ngadaga école be gene kumbale yo ala kulli hala digame do fondade e ndag makka nouveau bac bon ngeri nouveau bac ndi bac tenté 2 fois et 3e fois alhamdulillah d'une session qui malheureusement marqué un rakita donc de femme nanti nyimbani simenti pourquoi pas 3 ans nga fobani tante ngo korakita donc ki khaban fait métier et harangana baknya kita ngana master kita métier ganta ma an ko khafanya yogo du master ni ma di sakay kori fo iga deber donc nde fan pourquoi pas nganti fo simana mingla investing yo saro kinga alhamdulillah ndu jopa Ousmane Kamara ko sugat mobe a gagnere aga gonyana agence ngama ni da bate agence ke yo oga kan oga do kan ogi loy lagana donc business en pourcentage la mando kita ndu golle njop no tikem fa lengi girno nde golnya igo be to ngani ba Abdul Aziz aka fournisseur nyantaja donc ndaga fo mani amuru ndega stage murino saro kinga ndu comptabilité ndebedi voilà ndege stage mori dono adim bismillah yo loda ba nyada batte aka nyani tela facture déposer donc alhamdulillah nga kum business la manu minga foloma nekita donc kem fo kité talan khare ngi nyado kusro fil batte talan khare nant jangan jamane ke e be gana dul ko inshallah war jokuna allah ma allah investini allah ga fokina yo ngel fonu kube kita simengi simendi jamane ke atten jamane fe ak développement fatin développement kara o fa finiron tagandunya o fa finiron construction go bunya bonde famu pourquoi pas nganta atelier wunini nga gonya nyim jamane o rek nga ngatin tingitel fal yo ndal simen ken silami ko fa ko silami ngana fo de berni anna istikhara de berni ndiken istikhara ndiken de berni bawon silami nyani nga fa ko ko ndinya ko nding istikhara de berni e ken talla golle ke khane li mata l'imposer yo na wa digame do fond na ngunu ngari ageni Abdoulaye Fall donc ndekate ndi moko aka tali encourager sidi ke anim pousser golle ke nakati na de métier que ndori foani amadura compliqué donc au départ on peut que lemni gatna da Idrissa Koulibaly yo ake technicien minyo munyani donc wangana yino fofo il fanna ya nyamo nkero pour que na métier que
na investir na soro nkirtike mana na employé mun ya golni da nkiani a chef ngwa mana nken ko investir nga ngel ko fo ke be ni ma ndi matériel nya ko pour que nakete bo maniser ko ni mais bo ngana woni ka nyim gadi no ngotna alhamdulillah je suis intelligent là où faut ton golle gano yo soro beto Idriss Koulbeli ndike ngora ke technicien yani armée ci xara Dakar ndar mero masla dome ad xibar ki ko nda transni ko nya donc age transni ko nya tiken falle engagé bon nga engagé donc ndandu golle ke joppe dome sine be geni le 14 avril 2016 wala golle ke woni Kenya donc le famille golle donc mudura ngucce khore nyama en fait ndi siveta aga golle ke débermo ke ni golle ke fo compliquante nyimeni na mosini ke ana couposin de pour que na fenêtre ke angana de na mosini na bien placé mosiki na de ni golle ke fo compliquante mais ku texte su ko neberi il suffit de calcul nyana mesure routier anga ka mesure mo kebe donc dimension ni kunni fina ino nyani donc mosini sin kiani no compliquante donc afin droit lo da batin na golle ke juste ndi suffit hak la manata bon ki ma golle ke traité ngos golle ke khalfa yima ke engagé ni investir golle ke khalfa yi kenya gérant ngir babula je suis très content ngir ke question posé ndingo dans question qui harina comment nyim gatno c'est lant ron fo anga kitani bon pour dire que ngaron ke golle lawtini durant fo sabante fa gimma donc kebe gimma ngakile investir donc nguro khadi parce que kangana ron fo fa no so nyani dukani katambu so ku kita c'est tout à fait difficile bon ci gën méthode bewutu ngaron kember aluminium finetri itina 25 000 à 26 000 mon ker méthode bewutu de femme nanti pour que nakilani kita nkede ga makate et 22 000 c'est-à-dire qu'il y a 4 000 différents do marché ko tuna ndike stratégie auto pour que nakilani récupérer ado gadi ndi 200 et quelques cartes visite ndukunya commandé nikita ngayilen do sanchini mbati na auto tavaragaze na makateri ngi distribuer ngi kin solo nda tele nouveau atelier yani handal fi aluminium khani contacter donc là au départ que khalsu khulle donc alaw nya khalsu sikme khalsi begi ma on fo no kunya ngi loyer pour ni loyer bu bonatu mais de femme nande au plus tard lawr kesu gagner alhamdulillah ba len kota be xaw xolengi ne femme nanti bo tampi coupe gagner mungu de parce que ngaro l'autre magasin les 25 millions wacce nga magasin kebe 155 millions mais alwa intéressement alhamdulillah di allah kilani khayinda et vraiment je suis très content nous Allah na fokefke soro kube khagi dimbate na fokita e khana fokita donc c'est à dire que o suna jamane akef jamane développement et aw somage kharo gondini déjà angana hasser bane gulnyango dan somage ki ngadi dimine bak jamane alhamdulillah rabbil alamin msawt ke kesora bo ki atelier ngedu ni minga linga ki atelier khore wuni ni Allah fonnan sira gonyani donc warjo ko ina Allah kité si même hadmore me angana fofo stofan sonu me angana tan kita objectif so angana ki objectif fna kita si me malagane parce que kebe giri nke yime nda sakanda ginte il faut na nke nimula na investir nimula ni khasin kitira mulita kenya ni ma nda sakanda gil bo fonni kibe gani ma nge investir eta mindema fina khoni certainement mindema mais solo ndindem to conseil kenya gan wagini begi ma ngel ko solo be ida adon gede abdullah fall kebe ko parce que premier marché kenya kininga nguro direct en kembera ke aken sikdo ayme comment dire entreprise nya maga ya sikdo construction ba premier marché bondi kitama donc ken premier marché adni donc déjà dépense gi maga ndi ken dépense ndi woto ndaga minga e premier mutu mais kempre lenk bega ko kota be ko lenki kempre gillinga 4 mois 3 mois nda kama carte de sagi placé donc awren ta la ndi ma di fonu kube gni ma ngi investir donc investir amarlato kili allah kili en khay katinga donc ndi ngas khule londi ngadi ngir kharsi be investir donc kundanta ma kota bega ko lenki alhamdulillah khasu khule wona ta compte kili akita alhamdulillah allah mken debel fina inshallah allah finance aussi même atalla développer na inshallah alhamdulillah najab kulumunu bega yerwacha kusudi khari magayra ina tigarni lant khari mezidida mais len bega ko kota be ko lengi igadni kebira bulla fofana e solunke alhamdulillah atelier ke woni même pas 5 mois giden dara ad kharfina tana ad khar len bega ko kota be ko lengi ani technicien ado jojo tango jo karanke ni manke akhari même pas un an donc akar golle ke a debere bo fina mosini filla fay magayra khande bana installer mais fina ko lumul ko machallah jirinto ni jow nyani courage ni maga e finetin tammi ilawi su
kutu kibana ken ngini sambe ala kulel sanchen ken da bito fili sanchen ngana har tampile fenêtre pendant 2 jours wala nyamana mais kembra to na verni ko commande niri khanara na kutu na ressemble 20 fenêtres au minimum il a kunde berni le keno ana ya mosin bana si mema finga fini kumo be lo gana marché khoron kita et anyan démotion a khagna démotion wuren 40 fenêtres on de par journée donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà bien voilà qui est inchallah alhamdulillah ngid babulay digan begi makati fonnan ka do murtan mummo nanti oga duna kebelenki surtout kuga jamane kebelenki jamane na an xoga fini développement oga fi an xo oga na o fin tagane jopanote donc tagande nka donc a façon dingebe tagande déjà mo so ngawoy électricien ngoy plombier ngoy menuisier ngoy soudure ngoy donc tagande mbana metu tamana donc kum metam si même c'est sougadu nki gango kebi makat fona ina metu ngara hali be gana buglo ko ande bakin tantan ko rakena metiende beli angana métier kedi bangana to kembere angol nyana sere hora gonuma sere nga gonyani muda kenya naket feseni pression tanga mais ko songa kon mo be natu khasun tugare an botia sutna na melan tanyal bal mais khasire nga gonyani imuda ala nyana sime markenga donc a kenya anglawa ang économie ang nyim gla gérer anyim gla ang économie gérer mana kembere anga khals kiten tout angla gérer angla romo ndabu mo dango begi ma da surtout lomunu ina métier ngara ورجعين كان الله ما الله ندتي بيان ملياردير مرتاني أنا ملياردير الله وتل أوروبي مي أنا ني سربي كنا كتير أجا سوديري أكمل مكيا ما غير مكيا سودير فاسي مكيا فرنسي donc وصلوا donc يدي مكيا كلا يتوي لينكلين كوتا الحمد لله مولينيا مغبي يوي كاني نو يوتوني نو ما شاء الله يمو بروني نو صلوا غولنيا donc كي غانغو أورينتا لومنو école ngo ado métier que stel domaine yalla école de beri allah gam sansi kina école ana métier de beri donc métier ke mangel photo chal métier ga gabenya métier ngob gobenya le monde la de berni mécanicien allah ñan mécanicien allah ñan motion ngi ngor ko mo plomberie agab gabenya il suffit serenga golle volonté nya wutan nanti ke golle el funato golle ngi nganguru volonté wutan nanti ke golle el funato ngana to el funafo kete angana kera ñi meno parce que kenya grafina solo me ko anuto me ka angana nanti nallo en forme solo ko ngorta donc fo ani allah to hakara ngi mi anga kundu nandage école ngu nakay mutu ando fola me ka aga magna el fok nanya ministre e angotan ministre bot kilu ko be khara diplôme ya el fok nan khara kana ken diplôme da nak nya ministre donc métier ga pour kana fok el fok ke métier nato nyumna gonya dura angel kelan sonne mensu parce que allah ke fin dro ton tenya kebe ga hadro men sonne me anga mul al khalba lana de man tikenya donc angel ke gango kebe ma lo mun suna ina nya métier khawsuna nya kharangano o suna nya ministre ni il faut fini ko allah tagande se sugadu an allah to ko ngilge ad métier kinke ad yagaran khara on kinke donc adi ara kinke l'essentiel métier kharange c'est très important nimsientei et toujours banna yana parce que haranga na giri ngari jamantana am métier kinda parce que métier an kho fois angara hadmenga khura intanga khura ke nyime no anda gila ananda ka ngre no so anda mbate to métier ngre no so métier kenan anan tusina anatono ngatuna inshallah ngem trishandisu anatono za do ga de france enti bien fait na jamais perdre faut sire ant bonna bara angel faut se gol sir golle ko exemple ko ak golle ben ngana fenêtre bede bede yalla nda bro kidan ko takita nyima ni khala donc to ngel faut sire ro kemen tanga hadu ngoro no golle so nya duntenge nya allah kanana tangol leke no solo ngana devinde ber solo nda ti matériel be ma foya no anga matériel ci mu tangaro ni ken ngol nya bodi e hakanya no ngara kamanyiga angel sere devinde ber tikebe a devi ke matériel uto anare angol na so kenya ko meno fala ana ile katankadi ani golle ke ana kafan nang tricher golle no an ko nyima gadi du bonondi donc andi antanya ko donc le monde nangu ina courage mutu inshallah ina metti ngara et on kara surtout et après on a metti ko duma so di question qui gadi yo wa metti hadra menke toujours angana fokita naqiya no na fotana gita donc kem fotana kiten gadi donc a gesna anyima angolli mo anga gonyal mo ke isi me maga igisoni ko ngo itangala ta fil dimuf ta fana nyadu ta fana ngamul wantella donc el muhimma ke golle ke alhamdulillah rabbil alamin et ngiro donc allah dindema allah fonan sirago golle ke len kota be ga ko len alhamdulillah lawti ngi investigable lawti alhamdulillah ndanga 4 plein imba alhamdulillah ko le kota be ga ko ke be gi nyimema parce que khalsi agol an el fana gol nyangundia ke be gi nyimema anti nyimme ke nanti nanto ke atele ba donc nduwul ti aluminium nya
donc après anima ngu bois ngu parce que en généralement au soroku surtout soroku o yumarmu yu tagani siri donc inda tagani foguen bois parce que aluminium que produit yana khoti yana soroku joperone wacha donc a marché tabagazi bag wacha ni ke kara basani 5e c'est joperone donc mais bois au maga bois nang investi bois donc bois déjà soudrin ke ndiken ke duma gilinga tengen anna ndi soudrin ke aluminium ke fos ke grinya ngi debel donc bois nga ndiken ke duma mais ñamul ñi mana bois ke drangu me xa amo ci ke ngel fay mo be ko tabi ko lengi mo ci ke assurance denda ça va me coûter cher mais watch ndi sere kita ndaga collaborer ndome comme ça ndaga gonyan ndome ay en jar bois donc ngumul na ke rakketu no gollu kuno gango kati hadma ko mutani ko su khasa tan toni ngaso donc inshallah ntumul linga tokke golbane parce que golbane aw ko golbane gama gana kera maganta anta kholtana kita angay me il faut gana kholu nyama siko ke kholle gana kere ana ke kholle kensri ngona anna nyakule donc kebe ginke ma sere duna fo sangana ro magdu tot fo bane bana ko ngal fo bane ga c'est très dangereux parce que anda firta anna ko fursanya gano Allah ga takna donc fo men yima alhamdulillah fo nikebe gi ma ngakelen nduru investiguer ndu fo kita donc gam fu ngir kebe investi si même nan kaw employé tana keriyene pour que donc hari kenda inna was parce que duna oga duna kebe donc mondialisation sinesu me développement donc fota la baka solo ku ga tengeni ya gam fu almio exemple ngaja portino ni quoi solo ku lenga fo ge me tengen ko yela la gana moyen kino wala o investi kusu donc on a kusu ke fo o gollege fo su geni construction ya tagande ya gana gawon khubenya e o mulla inshallah bi iznillah taala Allah gana Allah fo su wuyindo yo kisanya mo Allah gana o su commentaire na o wuyum futo na yo kisakino donc kembere ban inshallah mo ged fer nyaw ged mo citana wuni e inshallah na o tobre aluminium alhamdulillah question ngel ko aluminium ado porcino indi ban porcino a jonko nyani aluminium ke jonko nyanko to e porte chinois bawo déjà porcino ko sukat mo be ya o kana franferen mo au plus tard a gana qasono akufte mais aluminium produit yani et franferen mana ngana ro ka au valeur kinika surtout quand d'avantiri parce que vitrine yani c'est quelque chose qui est vitrine au valeur kinika ya ron kenni mais ado pour chinois ko ban mo mais comme solo ko mais solo ko galle sem sera sugalu en sembanyana en ko ko solo yogo solo ngor ni no tirno opportunité on dit fois on dit ko inati wi len utel opportunité kadde ina de opportunité de fayna ni donc opportunité ko en opportunité donc c'est à dire que sinon que sembenya ina regina ko mais da fait droit différence gina parce que ko yel porte 80 exemple porte 80 en aluminium porte chinois itina 35 000 mais au kuyere environ yogo ni atelier 45 mais kigani ba ni de 40 donc client ngana ni ma la kina 38 mais awreni donc pour chinois qui a 35 awreni il y a différents 3000 gars donc quelle différence ko rende alhamdulillah itenginga alhamdulillah itenginga mais a fait solo kusufe parce que ameti dina fos gal comme ngal ko na ngana nyoro yogoni ndaga itun wallahi yello gana marché to woni kha ando do kilia fana mais surtout ku soni ko yogoni aw intu dingi ando senga do pour que na khosi baga ma direct c'est pas facile bon alhamdulillah la gën takkel le solo beni ma quand même soni ko santini ngo bulera nyeme soni kan santini li fulan santini li siran santini o maru mugo alhamdulillah ngi jofe sere soni ngedi mo ko ngedi ken carte ngene quand même haraga nyana fetrin tamya ang tagandi ko ne ammi ngori alli katin quand même ala nagache ketangala nyani fotana set katin ke bucho ndiro kila tani ko ina ko kungal ina tenga c'est pas facile mais méthode nyani ala ila marché kita ina fokin ko ina ke marché ke tatanya ke marché alhamdulillah solon tangi alhamdulillah lu solon santu de beria gebe ana anyana portini fenêtre balconi ado do rambe eskeleni alhamdulillah donc loye khadi bon nke nam la de gouvernement marché fana ke ngo ni marché banek de gouvernement ni makini direct a fait appel d'offre gagné donc marché ke solo bege di gagner soumare comment dire gay soumare rompu tellement gay soumare rompu an marché ki men nda xamé me ndar méthode séria batta to ngel museso ingénieur yana en travers kenya nda ko me donc marché ke o deberi ndiago base mareñano iga ten kat gejike observatoire iga ten kat gejike donc wandi kende beri od fo de beri ndiago ado comment dire tiginti donc ku gouvernement marché ku marché alhamdulillah rabbil alamin ku marché ni bo alhamdulillah di
o kilu ko atalla o khaninde nde golle kasiri parce que nga meta nga golle suno angi dem kebe kita ngana fo kita gam funginga atalla ko ne golle ka parce que lati lo golle mu marché khore kita ga ko mu marché khore kita ko marché ba ko donc alhamdulillah toujours ken talla courage kininga nin take jit golle kama pour que golle kina civili mais inchallah o fini mo gado to khotende bedi inshallah o ganti de courage parce que hadama sangana goles no fenti haktin khotowlina an sikia haralanti an loi kem tuga a khotel mais kemmedin kefina harin haragana nyingema marse khasukina alhamdulillah kemmedin fina min glanti hajuni bunde be alhamdulillah rabbil alamin inshallah fofo sugadani dalle nyama mana aw ken qaw falle inshallah aw ngani quand même nanti har wacci ko tabe a holenga ganya comme dono aluminium gamu jofo ya parce que ala ngene girma bake fo su gen vitrine ka barinya lo mun nyan dono itini ini kana parce que na exemple laga jowlin ke go riere at girma gani ma me ando aluminium ya ka o ma ko ma de vitrine o debete avec un formica mais finete ngem wala plus tard girma ka joppe plus tard ila urna famu nanti aluminium foani mais an sorgonde nyamanta ala wono girma gim lo mun kan karme quelque chose foani an kani kanya van valeur nyaron ka an khima nyaron ka an kanya franfol yel braque be girma ho ngani yimman tagandi indi mun tagandi surtout nyim debe goyidi je suis obligé na atile woni goyidi ana nyaga girma debu suko fonkarage ngala wasu voilà diga legal be girma katti murtan reme mumuma xamnu ko khabilani ko mamme khasatan sunin kalum on sait suga danga rebe anan trokoto anan tanti gakingam donc c'est so ngana de tangi anger nyak bane be kita antanti kenya kama am gafil donc duna oga hakat belenki an ko duna so khoto donc haroga wurni kat kubeni e khotanya donc il vaut mieux que on jamane ke on a développé man on a investir sire suga du Allah fo deber man wujunu ba inda kin sire ken wujuban Allah golnyana anga wujun tamkiti donc c'est-à-dire que dur khotanya mais digan be maga donc ngi jama lu musungi suti kana solo be ko fayni gili lato ya do tinke igo tengana o witi kana o imamana o wi conseil mur solo be ni go tengana donc o sorti ko lo solato igla o zenni mana lu munu fonna ka igla i conseil ni igla courage kinya iga tok jamani no iga investir jamani no e o suga jamani ke développement bane suga tok finima o ga ile resino na ile fokito jamani no kenya lingi an fokita lomunda nyakunda kan no isime ma kenya lingi donc dinandi and fokit falle donc o jamani khirsi o tigan o mama kenya gel Mohamed Abdul Aziz ke fini jamani télévision ka khore ke fini ngari ke be magay babula jarite e fo suga sobo yani donc duna fo su hadona menga donc angara fon khana nduda ko ma farenge ko sel lan nyal mumini kan tangir kebe kontura mangara khana ngari na ma khiri mu ya gara raqe muskara raqe ay mani khira di ngolle ke am mu har golle ke présent agri ngi ko dayo ma haram ma présenter nga me adi khira wotna tawagi nyani nga soni ngani nga murtani jama le me yani donc aw mulana ni ngolle an interndi donc ala nya purana kiyim kita purana liere arot kummesun kentetu me ngiti kana vraiment ado équipe bega do me ngiti kana ni mamana vraiment igedi iri talla courage nyakini nga iri talla sembe yakini golle ke bongla to kay o jama le musti kana o mamana donc kiyano digale go wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mare motorin kano yo da khakampe yere ya lenki hakatinda boso ya hodo sere begani masalanta ke kenno agnya hado kapallem higatindanga Isa Mustafa Korera yo yogoni gatindanga Jafar Gay Korera aga bakka debe begani goyneti yo agindo kapallem Isa wadantiga wadan mama angado bismillah hanke dingra kundu angada ngati mutu yo angada ku fatan fansi kallangonto angadi debari hodo mare musu ko manto ndang yo mare motorin kano khakon khabe hago fayni ada ko terin kana Mauritania television ka wora khempera lenki matatana alla kana ko raksu ko manto alla nda masalan tatana be warsaga wadana rakata wora khsu ko manto nga wala masala kenka kama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh